ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज तो आम गोटे नुआ सीरीज स्टार्ट करुच्छे। जो टॉपिक आम स्टार्ट करें स्टैटिक करेंट अफेयर। स्टैटिक करेंट अफेयर कौन ना जो सब जिनसा जो सब करेंट न्यूज प्रत्येक वर्ष करेंट हिसाब से जमती कि आज आम डिस्कसन करवा मिलिटारी एक्सरसाइज। मन रख पूर्व वर्षर ओपीएससी एग्जाम कथा हो कि अपकमिंग ओएससी एग्जाम हो कि अदर एग्जाम जमी सीजीएल हो कि तुम ओ डबल एस कि ओ ट्रिपल एस अदर एग्जाम हो सबू एग्जाम सब की रोल था स्टैटिक करेंट अफेयर। जो पिला स्टैटिक करेंट अफेयर को भलसे आंसर दे पाइला से डेफिनेटली सिलेक्शन होता है। तो से आम टे बेसी फोकस करवा स्टैटिक करेंट अफेयर। जमती आम करेंट अफेयर पढ़ुचे सेमती आम पढ़ा स्टैटिक करेंट अफेयर जार संपूर्ण पीडीएफ जो मैंने आदित्य एकेडमी आप्लिकेशन जॉइन नहीं तुमको देखी दूसरी कौट तुमको अवेलेबल हम विथ क्लास सहित जो मैंने थोड़ा रैपिड फायर प्रिलिम अच्छा कि प्री प्लस मेन अच्छा कौन बैच कंटेंट को जीव कंटेंट को गला ओके। तो इसी तुमने पाइज कौन ना जीएस वन को जीव लिखा स्टैटिक करंट अफेयर। स्टैटिक करंट अफेयर जो पीडीएफ आज तुमको पढ़ेबी अलरेडी से अपलोड हो जाए। ठीक से जो जो टॉपिक सब स्टैटिक से हिसाब से तुमको आज पीडीएफ दे देवी तार लाइव क्लास करेंगे। तो आज क्लास को स्टार्ट करियो। समस्त रेडी अच्छे? एवरीवन क्लियर? आज क्लास को कंटिन्यू करियो। स्टार्ट करियो क्लास को ना कान किसी डाउट अछि? समस्त क्लियर अच्छे? ओके। मन रख पिले आज आम डिस्कसन करुचे सब इंपोर्टाट टॉपिक जहाँ आम कहे मिलिटारी एक्सरसाइज। मन रख पिले ये जो मिलिटारी एक्सरसाइज साधारणतः आम जो कौन करेन्ट अफेयर पढ़ुचे कि कौन सर्ट नोट पढ़ुचे खाली आम यही पढ़ी था सपोज इक्वेरी गोटे एक्सरसाइज अच्छे क्या क्या भर आम मन रखी इंडिया और मालदीव भितर कि मन रख एग्जाम से टाइप क्वेश्चन आसुनी से सीजीएल एग्जाम को कि ओएससी प्रिलिम तुमको ए स्टेटमेंट आकार पचार दूसरी तार तो गोटे एक्सरसाइज को लेकर तुमको मल्टीपल क्वेश्चन हो पड़े कौटी होता केबेठू स्टार्ट होता। तो ये सब जिनस को तुमको मन रखा पड़ो जे खाली ए एक्सरसाइज क्या क्या भितर आमको सेमती मन रखा कहीं एग्जाम पैटर्न बदल कंपिटिशन बढ़ से हिसाब से आम प्रथम देखा इंडिया आउ मालदीव भितर गोटे मिलिटारी एक्सरसाइज अच्छी जार ना हूँ इक्वू भेरी ओके। जो एक्सरसाइज होता है केते तम एक्सरसाइज मन रखियो 13th एडिशन बा 13तम 13th एडिशन आज स्टेटमेंट हिसाब से पचारि पारे एक्सरसाइज आपको होस्ट किए आपको होस्ट कर मालदीव किए होस्ट कर मालदीव डेट इज नॉट इंपोर्टाट इंपोर्टाट हूँ केते तम एडिशन थिला आउ होस्ट करिछि किए से देन आसला जे हमर जो एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव भितर होइछि एटा केबेठू स्टार्ट होइछि मन रखियो এটা 2009 ମସିହା ଠାରୁ ଏଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ତୁମେ ଦେଖିବ ଓପିଏସସି ର 2022 ର क्वेश्चन को ଲଗିଯିବ ଗୋଟେ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଉପରେ क्वेश्चन ଆସିଥିଲା ସେ क्वेश्चन ରେ ତମକୁ ତିନୋଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଧରकर ଇକ୍ୱିଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଉପରେ ତ ଏଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ କାହା କାହା ଭିତରେ ହେଇଛି ମାନେ ଆଜି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଥିବ 2008 ମସିହାରେ ଏଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ଆକୁ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥିଲା ଏମିତି ତିନିଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ପଚାରିଥିଲା ଯେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି। तो आम जी खाली पढ़ी जा जे इंडिया मालदीव भितर जो एक्सरसाइज अच्छी आपको आम कही इक्वेट तो सेटा रंग कहीं जेहेतु पैटर्न चेंज हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन चेंज होमको प्रिपेरेसन से करके जीवार अच्छी ताले बुझा पड़ा इक्वेरियंट कहा क्या भितर कोठी हेइथिला केबेठू एटा स्टार्ट हेइछि आउ तुम होस्ट कर ଏବେ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକ୍ସରସାଇଜ ର ନାଁ ହଉଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ କିଏ ସେ ନା ବରୁଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ କିଏ ସେ ବରୁଣ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ତୁମକୁ ଏଟା ପଚାରିଥିଲେ ଯେ 23rd एक्सरसाइज बरुण कहाँ कहाँ ଭିତରେ BARUN तो ये एक्सरसाइज टा कहाँ कहाँ ଭିତରେ କିଏ କହିପାରିବ एक्सरसाइज बरुण ଟା कहाँ कहाँ ଭିତରେ?
इंडिया और फ्रांस भितर ओके इंडिया और फ्रांस ओके इंडिया और फ्रांस भितर तो इथे आमको कौन सब मन रखिया अछि तो मन रख एटा केते तम एडिशन थिला मन रखिबो एटा होछि तुमानकर 23rd एडिशन थिला এটা কেউঠি কন্ডক্ট করাইছি আরবিয়ান সি রে এটা কন্ডক্ট করাইছি দ্যাট ইজ দ ভেরি ইম্পর্টান্ট তো এটা তোমার মানে এই যে আমার যে এক্সরসাইজ ହେଇଛି তো এটা হচ্ছে নাভাল এক্সরসাইজ এটা হচ্ছে নাভাল এক্সরসাইজ তো ভারত তরফରୁ কেউ নাভাল এক্সরসাইজ কিଏ পার্টিসিপেট করতলা মনে রাখো আইএনএস বিক্রান্ত কিসে আইএনএস বিক্রান্ত তো আমার যেমতি আইএনএস বিক্রান্ত পার্টিসিপেট করতলা তো ফ্রান্স কিসে গল GAULLA तो ये हूँ किस ना फ्रांस तरफ पार्टिसिपेट करथिला तो एठी हमको आउ गोटे जिनस मन रखियो अछि जो एक्सरसाइज बरुण अछि एटा केबेठु स्टार्ट हिच मन रखिबो 2001 मसिया ठारू ए एक्सरसाइज हम स्टार्ट करछि और बाकी किसी एक्स्ट्रा पॉइंट अछि कि जो जो पॉइंट मो तमन को कहूछि बस से पॉइंट को तुमको मन रखियो अछि ताकि ए पॉइंट को नेकि आज स्टेटमेंट हिसाब आसी देखो ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବି କିଛି ସର୍ଟ କି କହିବି ସର୍ଟକଟ କି ମାନେ କେମିତି ମନେ ରଖିବ ଆଚ୍ଛା ବରୁଣ କହିଲେ କୋଉ ଦେବତାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ମାନେ ଲଜିକାଲି ହବ ବରୁଣ କହିଲେ କୋଉ ଦେବତା ବରୁଣ କହିଲେ କୋଉ ଦେବତା ୱାଟର ଆଚ୍ଛା ଫ୍ରାନ୍ସ ରୁ ଆସିଲା ଫାୟାର ଫ୍ରାନ୍ସ ରୁ ଆସିଲା ଫାୟାର ମାନେ ନିଆଁ ନିଆଁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ କିଏ ସେ ବରୁଣ ମାନେ ୱାଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ ତ ଲଜିକାଲି ମନେ ରଖିବ ବରୁଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭିତରେ ବରୁଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭିତରେ ମନେ ରହିଲା ପୁରା କାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କିଛି ଜିନିଷ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଲାଗେ ଏଇ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟ୍ରିକ୍ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏକ୍ସାମ ହଳରେ ବହୁତ ବେନିଫିଟ ଦିଏ ହଠାତ୍ ନା ମନେ ପଡିବନି କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟ୍ରିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା ଚଲ, ଇଏ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଏକ୍ସରସାଇଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକ୍ସରସାଇଜ ପରେ ଆମେ ଯିବା ତୃତୀୟ ଏକ୍ସରସାଇଜ ତୃତୀୟ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହଉଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ ସି ଡ୍ରାଗନ एक्सरसाइज सी ड्रैगन मन रखियो ये जो एक्सरसाइज को किए कंडक्ट करे मन रखियो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स तो आपको किए कंडक्ट करछि ना ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स को कंडक्ट करथे ओके तो आर मुख्य ऑब्जेक्टिव होछि कोन ना होछि तुमरो सिक्योरिटी और स्ट्रेंथ ऑफ नावल कोऑपरेशन आपको आ होछि मुख्य आर उद्देश्य होछि किंतु इंपोर्टेंट होछि ए जो एक्सरसाइज सी ड्रैगन अछि इतरे को माने पार्टिसिपेट करंतु दैट इज द इंपोर्टेंट पॉइंट इंडिया इतरे जॉइन कला केबे 2021 मसे ऑस्ट्रेलिया जापान साउथ कोरिया आ होछि यूएसए तो एमानकर मिलित एक्सरसाइज को हम कोन कहूछे सी ड्रैगन बेली कहूछे এই এক্সরসাইজ রে ভারত কেবেঠু পার্টিসিপেট করুছি না ইন্ডিয়া জয়েন ইন 2021 মସିହାରେ ইন্ডিয়া জয়েন করছে বুঝা পড়লা ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଆମେ ଯେତିକି ପଢୁଥିବା ଟିକେ ରିଭିଜନ ବି କରୁଥିବା କାହିଁକି ନା ଆମେ ରିଭିଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ତ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ତମ ଯେମିତି ଏକାଥରେ ମନେ ରହିବ ଆଚ୍ଛା ଏକ୍ସରସାଇଜ ଇକ୍ୱିଭେଲେଣ୍ଟ କାହା କାହା ଭିତରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଇକ୍ୱିଭେଲେଣ୍ଟ କାହା କାହା ଭିତରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଇକ୍ୱିଭେଲେଣ୍ଟ କାହା ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ମାଲଦୀପ ଦେଖ ଦେଖ ଆର କିୱାର୍ଡ ଲଜିକାଲି ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ତ ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଏ କୋଉ ଟାଇପ ର ଲଜିକାଲି ମନେ ରଖିବ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଇକ୍ୱିଭେଲେଣ୍ଟ ଏଠୁ କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା ଇକ୍ୱାଲିଟି ଇକ୍ୱିଭେଲେଣ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଇକ୍ୱାଲିଟି ମାଲଦୀପ ରୁ ଆସିଲା ମା ତ ମା ମା ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଇକ୍ୱାଲ ଥାଏ ସେ ପୁଅ ହଉ ଝିଅ ହଉ ଯିଏ ମନ ସେ ସବୁ ଇକ୍ୱାଲ ତାହେଲେ ଇକ୍ୱିଭେଲେଣ୍ଟ ରୁ ଆସିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ମାଲଦୀପ ସର୍ଟକଟ ରେ ମନେ ରଖିବା ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଇକ୍ୱିଭେଲେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏଟା କେତେ ତମ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଥିଲା एक्सरसाइज इक्विवेलेंट केते तम एक्सरसाइज था 13th एक्सरसाइज कंडक्ट करिस के आपको कंडक्ट करिस के मालदीप कंडक्ट करिस ना मालदीप कंडक्ट करिस एटा केबेठु स्टार्ट हिची एक्सरसाइज 2009 मसियाठु स्टार्ट हिची अच्छा एक्सरसाइज वरुण का भितरे एक्सरसाइज वरुण का भितरे इंडिया और फ्रांस भितरे तो ए वर्ष जो एक्सरसाइज वरुण हेतला बा केउठी कंडक्ट कराइछि ए जो एक्सरसाइज को कोठी कंडक्ट कराइछि अच्छा तो एबे आसिला इंपोर्टेंट पॉइंट होची के से ना एक्सरसाइज इंद्र 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 एक्सरसाइज था कहा कहा भितरे तो मन रखियो एक्सरसाइज इंद्र होची जोटा कि 14तम एडिशन एटा होची इंडिया और रशिया भितरे इंडिया और रशिया भितरे
आपको सर्टकट रे मन रखियो केमति इंद्र INDR इंद्र सिना होची IND होची इंडिया RA होची रशिया इंद्र सब आपको भांगी दियो जे IND रो होची इंडिया रशिया होची RA रो कहला रशिया तो इंद्रटा होची काहा भितरे इंडिया और रशिया भितरे तो एटा केतेतम एडिशन थिला एटा थिला 13तम एडिशन 40 सॉरी 14th एडिशन थिला तो एटा केबेठु स्टार्ट ହେଇଛି ना 2003 मसिया एटा स्टार्ट ହେଇଛି अच्छा 2003 ओके तो मोर क्वेश्चन होची स्टूडेंट तो एटा केउठी कंडक्ट कराइछि ए जो एक्सरसाइज को कोठी कंडक्ट कराइछि मन कियो तुमरो एटा कंडक्ट कराइछि कोठी ना चेन्नई रे कोठी ना चेन्नई बुझा पइला आपको कोठी कंडक्ट कराइछि चेन्नई ठारे को कंडक्ट कराइछि को जगह रे कंडक्ट कराइछि सेटा सब बेल पे इंपोर्टेंट था ओके ताले बुझा पइला समस्त एक्सरसाइज इंद्र काहा का भितरे केते तम एडिशन कोठी कंडक्ट कराइछि केबेठु स्टार्ट हिछि देखो किसी किसी एक्सरसाइज थाए जोटा कि अदर कंट्री मान सहित होई न थाए जेमती मिलिटरी केवल तारी मिलिटरी भितर ही थाए किसी थाए नाभाल भितर ही थाए किंबा भारतर एयरफोर्स नेवी और रहला के आर्मी तो एमान भितर नहीं कि हेता तो इंडिया भितर जो एक्सरसाइज है से भली दीटा एक्सरसाइज अछि गोटे एक्सरसाइज केसला प्रचंड प्रहार प्रचंड प्रहार तो एटा का होछि एटा होछि इंडियन आर्मी रो एटा कहार एक्सरसाइज इंडियन आर्मी रो बेले बेले मध्य आज स्टेटमेंट हिसाब रे तुमको एमती दि तीन पॉइंट भी दे पारे तुमको पचार दे पारे कि एटा को माने डिपार्टमेंट को कनेक्ट करछि जहा को एटा कनेक्ट हेतला कोठी ना तुमनकर अरुणाचल प्रदेश रे कोठी हेतला अरुणाचल प्रदेश ସେଇଭଳି ଇଣ୍ଡିଆନ ନାଭି ରହୁଛି ଟ୍ରପେକ୍ସ TROPEX ଏଟା ହଉଛି କିଏ ତାକୁ କନେକ୍ଟ କରିଛି ନା ଓନ୍ଲି ଇଣ୍ଡିଆନ ନାଭି ଆକୁ କନେକ୍ଟ କରିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ମନେ ରଖିଲି ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି କନେକ୍ଟ କରିଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରହାର ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ନାଭି ରହୁଛି ଟ୍ରପେକ୍ସ ତ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତ ଏବେ ଆସିଲା ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଯାହା କହିବା ସେଭେନ୍ଥ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କୁ ଯିବା 6ତମ ଏଡିସନ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଧର୍ମ ଗାଡିଆନ ସେଟା କାହା କାହା ଭିତରେ କିଏ ରହିବ କାହାର ଆଇଡିଆ ଅଛି କାହା କାହା ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଜାପାନ ଭିତରେ ତ ଏଇଟା କେତେତମ ଏଡିସନ ଥିଲା ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର 6th ଏଡିସନ ଥିଲା ଓକେ ଆକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଛି କିଏ ସେ କାହିଁକି ନା କୌଣସି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ହଉଛି ସେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ ତ ଏଇଟା କୋଉ କିଏ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି ଜାପାନ କରୁଛି କିଏ ସେ ଜାପାନ ଦେଖ ଧର୍ମରୁ କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଜଗନ୍ନାଥ କଣ କରନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଯେ ଏ ନା ଯୋଉ ଆସିଲା ଜାପାନ ଧର୍ମ ହେଲା କିଏ ସେ ଧର୍ମ ଯୋଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଅଛି ସେଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଜାପାନ ସର୍ଟକଟ ଟିକେ କିଛି ୟୁଜ କରିବୁ ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ଆରାମସେ ମନେ ହେଇଯିବ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କି ନା ଏକ୍ସରସାଇଜ ସାଇକ୍ଲୋନ ଏକ୍ସରସାଇଜ ସାଇକ୍ଲୋନ CYCLONE আচ্ছা এই যে এক্সরসাইজ ହେଇଛି এটা তৃতীয় এডিশন এটা হচ্ছে কোন তৃতীয় এডিশন আচ্ছা থার্ড এডিশন তো এটা কাহা কাহা ভিତରେ ହେଇଛି ମନେ ରଖିବ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଇଜିପ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ତ ତୁମେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଥିବ ବା ମୋଟିଭେସନ ରେ ଯେତେବେଳେ କେହି କିଛି କହନ୍ତି ଇଗଲ କଥା ଶୁଣିଥିବ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସେ କିମ୍ବା କୌଣସି ମାନେ କ୍ଲାଇମେଟିକ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରମ ଆସେ ବା ଝଡ ବାତ୍ୟା ଆସେ ଇଗଲ କଣ କରେ ପୁରା ହାଇଟ କୁ ପଳାଏ ନା ନାଇଁ ଠିକ ସେଇ କନସେପ୍ଟ କୁ ମନେ ରଖିବ ସାଇକ୍ଲୋନ ରେ ହଁ ସାଇକ୍ଲୋନ ରେ ମନେ ରଖିବ ଇଗଲ ରୁ ଆସିଲା ଇଜିପ୍ଟ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଟା କି ଜଏଣ୍ଟ ଜଏଣ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ ଫୋର୍ସ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ହଁ ସାଇକ୍ଲୋନ ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ କୁ କୋଉଠି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ କୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ରାଜସ୍ଥାନରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏଟା ହଉଛି ଆନୁଆଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ 2024 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ ଏତିକି ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ এই যে এক্সরসাইজ ଅଛି କାହା କାହା ଭିତରେ କେତେ ତମ ହଁ କାହା କାହା ଭିତରେ କେତେ ତମ ଏକ୍ସରସାଇଜ ରହୁଛି ଆଉ କୋଉଠି କନଭର୍ଟ କରାଉଛି ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି
ଯେ କୋଉ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ହଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନମ୍ବର ୱାନ୍। କେଉଁ ଜାଗାରେ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ କେତେ ତମ ଏଡିସନ, ଏଇ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକି ଆକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖ, କାହିଁକି ନା ଦେଖ କିଛି କିଛି ଥାଏ ଷ୍ଟାଟିକ ଜିକେ, ସବୁଠାରୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ମନେ ରଖିବା ହଉଛି ଷ୍ଟାଟିକ ଜିକେ। ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟାଟିକ ଜିକେ କୁ ଠିକ ସେ ମନେ ନ ରଖିପାରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଜ କରିଥାଉ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଇଜି ହୁଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, एक्सरसाइज खंजार, एक्सरसाइज खंजार, KHANJAR, एक्सरसाइज खंजार XAA। तो एटा कहा कहा भितर तुम एटा आराम से एटा लॉजिकली भी हो जाउची। खंजार के ରୁ स्टार्ट होची, काजाखस्तान, जोटा कि तुमरो लॉजिकली मन रखो। इंडिया और काजाखस्तान भितर रहउची। एटा केबेठू स्टार्ट हिची ना 2011 मसिया टू स्टार्ट हिची। एटा 12तम एडिशन था। एटा 12तम एडिशन। तो ये जो एक्सरसाइज को कंडक्ट करछि किसे ना काजाखस्तान एक एक्सरसाइज को कंडक्ट करछि। एतिक हमको मन रखिया अछि। तापर आसिला किसे ना, देखो देखो, ये टोटल टाକୁ ନେଇକିରି ସର୍ଟକଟ ହେଇଛି। ଦେଖ, AIKEYME। ए ଫୋର ଆସିଲା କଣ ଆଫ୍ରିକା, आई फोर आसिला कौन इंडिया, के फोर होची की मेरिटाइम इमर्जेंसी। तो एटाକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ଏଟା ମନେ ରଖିବ କାହା କାହା ଭିତରେ ଆସୁଛି ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଆଫ୍ରିକା ଭିତରେ ହେଇଛି। ଏଟା କାହିଁକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଏଟା ପ୍ରଥମ ଏଡିସନ, ଏଟା ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡିସନ। ଏଟା ପ୍ରଥମ ଥର ଏଟାକୁ ହୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି। ଏଟା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମାନେ ଏଇ ମାସରେ ଏଟା ହେଇଛି। ତ ତମକୁ ହଁ, ଏଟା କୋଉଠି ଆକୁ କରାଯାଇଛି ନା ତାଞ୍ଜାନିଆରେ ଏଟା ହେଇଛି। ଏଟା କୋଉଠି ହେଇଛି ନା ତାଞ୍ଜାନିଆରେ ଆକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ନା ଆଫ୍ରିକା ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ତା ପ୍ରଥମ ଏଡିସନ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଏଡିସନ ଅଛି ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ଆଉ ଏଟା କୋଉଠି ହେଇଛି ତାଞ୍ଜାନିଆରେ ହେଇଛି। ଏ 10 ଗୋଟି ଯୋଉ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ 3 ମାସର ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ। ତ ଅପକମିଂ ଯୋଉ ଆସିବ ମାନେ ଯୋଉ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ ତାକୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆ ସହିତ ଆଡ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଇ ହିସାବରେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଯେମିତି କି ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଟିକେ ସ୍ପିଡ ରେ ଯିବା ରିଭିଜନ ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛ? ରେଡି ଅଛ? ଆଚ୍ଛା, ଏକ୍ସରସାଇଜ ଇକ୍ୱିଭେଲେଣ୍ଟ କାହା କାହା ଭିତରେ କ୍ୱିକ୍ ସ୍ପିଡ ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଏଣ୍ଟ କୁ ନେଇକି 3ଟା ଲେଖା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବି। ଇକ୍ୱିଭେଲେଣ୍ଟ କାହା କାହା ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ମାଲଦୀପ। ଏଟା ହୋଷ୍ଟିଂ କଣ୍ଟ୍ରି କିଏ, ଆକୁ ହୋଷ୍ଟ କରୁଛି କିଏ? ମାଲଦୀପ ହୋଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏଟା କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି? ଏଟା କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି? 2009 ମସିହାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଏକ୍ସରସାଇଜ ବରୁଣ, ବରୁଣ କାହା କାହା ଭିତରେ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି ଏ କିୱାର୍ଡ କୁ ମାଇଣ୍ଡ ରିକଲ କର ଯେ କୋଉ କିୱାର୍ଡ ଟା ମୁଁ ୟୁଜ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ବରୁଣ ହଉଛି କଣ ମାନେ ହଁ, ପାଣି, ଫ୍ରାନ୍ସ, ନିଆଁ। ଓକେ, ଚାଲ ଆସ। ତ ଏଇଟା ଏବେ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି? କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି? 2001 ମସିହାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। କୋଉଠାରେ ଏଇଟା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା? ଆରବିଆନ ସି ରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରା। ଆଚ୍ଛା, ଏକ୍ସରସାଇଜ ସି ଡ୍ରାଗନ, ଡ୍ରାଗନ କିଏ ସେ? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଏ ଯୋଉ ସି ଡ୍ରାଗନ ହୁଏ, ସି ଡ୍ରାଗନ ହୁଏ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲା ଏ ଯୋଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ? 2021 ମସିହାରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ର କାହା କାହା ଭିତରେ? ଏକ୍ସରସାଇଜ ଇନ୍ଦ୍ର କାହା କାହା ଭିତରେ? इंडिया और रशिया भितर, इंडिया और रशिया भितर। केबेठू स्टार्ट हिंसी एटा? 2003 मसिया स्टार्ट हिंसी। अच्छा, एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार काहा का भितर? एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार ओनली इंडियन आर्मी। अच्छा, धर्म गार्डियन ए जो एक्सरसाइज ता काहा का भितर? इंडिया और जापान भितर, इंडिया और जापान भितर। थैंक यू। अच्छा, एक्सरसाइज साइक्लोन, एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया और इजिप्ट भितर, इंडिया और इजिप्ट भितर। एटा कोउठी कन्वर्ट करा जायतिला? राजस्थान रे कन्वर्ट करा जायतिला। ओके, एक्सरसाइज खंजार एटा कहा का इंडिया और काजाखस्तान। तो ये थिला आजिर स्टैटिक जीके रो क्लास। मु जेतबेले तुमानकर क्लास नउची सब मॉर्निंग टाइम एटा को रखिबी। जो मैथ्स और रीजनिंग क्लास अछि अल्टरनेटिव डे रे किछि किछि स्टैटिक जीके एबे तो तुमानक मु देबी। काहे ना की चेंजेस माने एग्जाम रो सबठु चेंज माने जदि ओटे पिला प्री क्लियर करछथि एथर जो माने अदर सब एग्जाम जो माने क्लियर करूछथि। तो एटा स्टैटिक टा बहुत इंपोर्टेंट रहउछि। कारण हमें स्टैटिक को बेसी इंपोर्टेंट दोनी।
ଓକେ ହଁ। ତ ଷ୍ଟାଟିକ ଟା ମାନେ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାର ଅଛି, ଷ୍ଟାଟିକ ତମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି କୌଣସି ବି ଏକ୍ସାମ ରେ ସେହି ତମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍କ ଦେଇକି ଯୋଉଟା କି ତମକୁ। ତ କ୍ଲାସ କୁ ଅଫ୍ କରିବା, ଆଉ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ ତ? ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆର ପିଡିଏଫ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ହଁ ଆଜି ମୁଁ ପିଡିଏଫ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ଖାଲି ଭିଡିଓଟା ଅପଲୋଡ କରିବି।